Hello, R. Bablog tayo. Ma'am Shane, magbablog tayo. Bablog tayo ng doon. Hello, ito na ang ating camera. Hi! Hi! Overtime! Yes, overtime. Arnold, ba't di ka po umuwi? We need to finish the work. OT yan? OTY? OTY? Ay, wala. Hindi yun OT. Not counted. Not counted. Alis may Susad pasok mo. naman. Alis may Gaganon. pasok mo. Alis may pasok mo. Oo. Tapos, stop natin para makita. Sige, natin natin. Here. Ni Georgie. Si Ma'am. Hello po. Ma'am I'm Jane? Jane. Jane. And then Ma'am Ma'am Rosalie. Yeah. Saan si Tarzan? Tarzan. Jane. Siya si Jane. Ano Siya si Jane. Yung sa movie na ano. Tarzan in the jungle. Oo. Bye-bye, Arnold. Hi, Ma'am Ed. Hello! Ay, madam! Making vlog. You're making vlog. Totoo? Yeah. Yan. Hindi, yun yung ano. Yung sa KRA, na-input ko ngayon. Sorry, medyo, kasi yung kay Grace hindi ko There's pala a meeting. nasama. Of supervisor. Totoo yan? Totoo? Oo, madam. Individual yan talaga siya. May Kuha na vlog. lang. Everyday vlog ba yan? No, Hindi. everyday vlog. Event lang. Pag may event. Anong kaikika ni Arlo? Ano ito? Yung kasan yung sa'yo? Ay, doon sa baba. Mag-ano na kayo? Mag-off? Yang... Uy. Muntikan. Rose! Yes, madam. Tindahan mo na lang saan sa baba. Opo. Ha? Ang sa amin da... Uy, madam. Sabihin nga kami ni Jane. Ano yun? Ano yun? Disclosure agreement. Doon na ako. Disclosure agreement. Arlo, bawal. Ayun.